आज दिन में केवल खाली भागवत कथा आम जदि जो दिन रामायण कथा हम कहीं एपट सेपट आज आनिली एपटे जदि आनिले पुराणटा आज भागवत कथा पर आलोचना है। भागवतर स्वरूप कौन, भागवतर ज्ञान कौन, ओडिया भागवत वेदव्यास ताको श्लोक लिखिथिले। जगन्नाथ दास ओडिया भाषा रे रूपांतरित करथिले। आर सृष्टि होइथिला केबे भाद्रव मास पूर्णिमा तिथि। एणु से दिन को भागवत जन्म आमर ओडिया मासर भाद्रव पूर्णिमा रे जेतोले कि जगन्नाथ दासंकर माँ पद्मावती तांको बापा होचंदी भगवान दास। घरटा होची पूरी पाखरे कपिलेश्वरपुर शासन। 16 शासन अच्छी आप देखिए पूरी निकट में 16टा शासन अच्छी। आपण मुक्ति मंडप रे देखिए 16टा खंभ अच्छी। 16 शासन पर गोटे गोटे खंभ। 16 शासन रे मुक्ति मंडप रे 16टा खंभ अच्छी। अन्य समस्ते बसी पारिबेनी। आपण सेठी बुझिबे मुक्ति मंडप रे समस्तकर बसिबार अधिकार नाही। 16 शासन रु 16 जन पंडित को केवल स्वीकृति मिलिथिबो सेठी बसिबा पई। मुक्ति मंडप उपरे समस्ते बसी पारिबेनी। ए 16 शासन भितरु गोटे शासन होची कपिलेश्वरपुर शासन। सेठी जगन्नाथ दासंकर जन्म। तांको बापा भगवान दास जने भागवत कथाकार थिले। संस्कृत रे भागवत लेखा आइतिला। पढुथिले बुझौथिले लोके सुनुथिले। कालक्रमे तांकर मृत्यु हे गला। कार भगवान दासंकर जगन्नाथ दास छोट पिला डी थांती। तांको मां सबुले भागवत कथा सुनिया को जानती। हेले पंडित को किती अर्थ देले ही से कहंती न होले नाही। दिने तांको ज्वर ही गला। तांको मां को जाई पालेनी 3 दिन परे गले। गोसाई की पचाले बोले गोसाई महापुरु 3 दिन आसी पालिनी हरि कथा भागवत कथा सुनी पालिनी। आ काली कोन हितला पर दिन कोन हितला टिके कहिले मु सुनिबी। ओ तो पे अथरे मु पुराणटा कहिबी। किए अहंकार तो पे अथरे मु पुराणटा कहिबी कि तू निजे पढुनु तू निजे बुझुनु। ये बोले गोसाई महापुरु जदि ओडिया रे लेखा हितंदा मु पढी दिथांदी। मु तो संस्कृत जानिनी संस्कृत भाषा पढ़िनी। जदि मु पढ़ी थांदी ताहले आपण को कहि थांती कि ठीक अछि। से दिन जांग मां को एक कथारी बाथिला। जदि ओडिया रे लेखा हितंदा मु आज भर्छना सुनी न थांती। घर को आसिले जगन्नाथ दास छोट पिला दिथिले बोले बापरे मु मां हिसाब रे गोटे कथा तते कहिबी। ए जो संस्कृत रे लेखा हिची भागवतटा ओडिया रे कहि दी थांदु मोर होलिया केते मां बापरे वंचित हि न थांदी हरि कथारु। तू ताको ओडिया रे लिखि देबो जदि मोर मां जीवनटा सार्थक हो जाता। केते गुडे मार जीवनटा सार्थक हो जाता। तांको मांकर कथाटा जगन्नाथ दास मन रे से दिन आसिला। ठीक अछि मां शपथ करछु ओडिया रे ताको लिखिबी। बड़ हेले संस्कृत पढ़िले ओडिया संस्कृत भागवत को ओडिया भाषा रे बसिकी ताको लिखिले। किंतु लिखिदेले जेतेबेले कि ब्राह्मण माने तांको प्रति हिंसा कले। काहे कि ना कहले तू हमर भेक बसरा बुडे दे कि हमको डाकिबो। अरे लोके जदि ओडिया रे पढ़ी देबे ताहले हमको पचारिबो कि आ संस्कृत रे सुनिले सिना हमको पैसा दउतांती। हमें पाइबा किमते हमर प्राप्य आउ। समस्त हिंसा कले जगन्नाथ बहुत हैरान कले ब्राह्मण माने। किंतु तांकर लक्ष्य पूर्ण आगे टिके नीरव या टिके सुन लक्ष्य जे मु भागवत ओडिया रे लिखि सरिला लेखा। जो दिन सरिला ठाकुर पाखे जगन्नाथ पाखे समर्पण करदेले। प्रभु मोर लेखा सिना सरिला आपण ही संशोधन करिवे। मु तो जानिनी भूल जदि किछि सहिथिबो भीमस्या बेरणे भंग मुनिर मति ब्रह्म जदि शुद्धवा शुद्धवा लिखिले भितर गाइबा समय पढ़िबा समय लिखिबा समय भूल होई जिवो आपण ही त्रुटि मार्जना करिवे। स्वप्न रे जगन ठाकुर कहले बोले हे दासे मोर जने भक्त अछि कांडगदा पूरी पाखरे गोटे गाँ अछि कांडगदा मनई साहू मोर भक्त ताकू नहीं गिर देले ये संशोधन करिवे। ठीक अछि। तापर दिन जगन्नाथ दास कौन गले भागवत जो तालपत्र ग्रंथ को बुजुला बांधिले पुटुलडा धरिकी पहुंचले पचारि पचारि कांडगदारे। कांडगदारे पहुंचले आषाढ़ मासटा धान रुआ लगी हल धरिकी बिल को पलैछन्ती मनई साहू। घरे तांकर स्त्री की पचारे साहू बाबू नाहंती ना बिल को जाइछन्ती कौन पाई ना हल कर। ठीक अच्छे पचारि पचारि बिल रे पहुंचले गला बेले देखिले मनई साहू हल बांधिछन्ती। हलटा को बिल मझिरे छिड़ा कर दैछन्ती। गोटे बग हिड़ उपर छटपट होछि
ଇଏ ବସିକିରି ମନେ ହିସାବ ହାତ ଯୋଡ଼ିକିରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡେ ଦୂରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବଗଟା ମାଛ ଖାଇ ଦେଇଛି, ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟାଟା ଲାଗିଯାଇଛି, ଯେ କଣ୍ଟାଟା ବାହାରୁନି କି ଭିତରକୁ ଯାଉନି, ବଗର ତଣ୍ଟିରେ କଣ୍ଟାଟା ଲାଗିଯାଇଛି। ସେ ବଗଟା ଛଟପଟ ହଉଛି। ମନେଇ ସାହୁ ବିଚାର କଲେ ଯଦି ମୋ ଆଗରେ ବଗଟା ମରିଯିବ ତାହେଲେ ମତେ ପାପ ଲାଗିବ। କଣ କରିବି? ଠାକୁର ଡାକିଲେ ହେ ମହାବାହୁ, ହେ ମହାବାହୁ, ଏ ଯୋଉ ବଗର ତଣ୍ଟିର କଣ୍ଟା ଖସି ଯାଉ, ହେ ମହାବାହୁ ବଗର ତଣ୍ଟିର କଣ୍ଟା ଖସି ଯାଉ, ହେ ମହାବାହୁ ବଗର ତଣ୍ଟିର କଣ୍ଟା ଖସି ଯାଉ ବୋଲିକି ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏ ସବୁ ଯାକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କିଛି ସମୟ ପରେ ତଣ୍ଟିର କଣ୍ଟାଟା ଖସିଗଲା। ଯେମିତି ଖସିଗଲା ବଗଟା ଆନନ୍ଦରେ ଉଡ଼ିକିରି ପଳେଇଲା। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏସବୁ, ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ମନେଇ ସବୁ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଦୟା ନହେଲେ ଆଜି ବଗଟା ବଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତା। ଗଲା ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ମନେଇ ବାବୁ ମୁଁ ଏ ପୁଟୁଳିଟି ଧରିକିରି ଆସିଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ଆଦେଶ ହେଇଛି। ନା ହଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତମେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସଂଶୋଧନ କରିବାକୁ ଆସିଛୁ। ଆରେ ମୁଁ ତ କହିନି କାହିଁ, ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ମୁଁ ତ କହିନି ଭାଗବତ କଥା, ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ନା ମତେ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଦେଶ ହେଇଛି। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଚାଲ ଘରକୁ ଯିବା, ତାପରେ ଆପଣ ଯିବେ। ବୋଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର କାମ ଅଛି, ଗ୍ରନ୍ଥଟା ଏଇଠି ରହିଲା, ଆପଣ ତ ହଳ ବାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ହଳ ବାନ୍ଧିବେ, ଘରକୁ ନେବେ, ସଂଶୋଧନ କଲେ 4 ଦିନ ପରେ ମୁଁ ଆସିକିରି ନେବି। ମନେଇ ସାହୁ କହିଲେ ବୋଲେ ଯା ଦାସେ ତମର ଭାଗବତ ଭୁଲ ଅଛି। କଣ ଭୁଲ ଅଛି? କଣ ଭୁଲ ଅଛି? ନା ତମେ ପରା ଲେଖିଛ ଭାଗବତରେ, ତମେ ପରା ଲେଖିଛ ଭାଗବତରେ যা ঘরু অতিথি বাহুড়ে সেজন প্রেত মুখে পড়ে, যা ঘরু অতিথি বাহুড়ে সেজন প্রেত মুখে পড়ে। তুমি পরা লিখিছ নিজে, তাহলে সে পদরা কাট। তুমি যদি মো ঘরକୁ ଯିବନି তাহলে সে পদরা কাট। বলে আরে বুজলা বন্ধাইকি থুয়া ହେଇଛି, ସିଏ ଜମା ଭାଗବତ ଫିଟିନି, ଦେଖି ନାହାନ୍ତି କି ଯୋଉ ଲେଖିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରଚାର ଯାଇନି। କିଏ? ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଲେଖିଛନ୍ତି ସତ, କିନ୍ତୁ ଏଟା ପ୍ରଚାର ହେଇନି। ଇଏ କେମିତି ଜାଣିଲେ ମୁଁ ଏ ପଦଟା ଲେଖିବାର? ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଟା ପଳେଇ ଆସିଲା, ନାଇଁ ନାଇଁ ଆଉ ଗଲେ ହବନି, ଯଦି ଯିବି ତାହେଲେ ପଦଟା କାଟିବାକୁ ପଡିବ। ଯା ଘରୁ ଅତିଥି ବାହୁଡେ ସେ ଜନ ପ୍ରେତ ମୁଖେ ପଡେ, ଆପଣ ଯଦି ଫେରି ଯିବେ ତାହେଲେ ପଦଟା କାଟ। ସିଏ ବୋଲେ ନାହିଁ ନାହିଁ ଯିବି। ଘରକୁ ଗଲେ, ଘରେ ବସିଲା ପରେ ବଳଦକୁ ବାନ୍ଧି ଦେଲେ, ବଳଦକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ସ୍ତ୍ରୀ ରୋଷେଇବାସ କରିଥିଲେ, 2 ଜଣ ଯାକ ବସିଲେ, ଖାଇ ବସିଲେ। ହେଲେ କଣ ବଢା ହେଲା ନା ପଖାଳ ଭାତ, ଇଏ ଯୋଉ ବିଲ କଙ୍କଡା ଗଣ୍ଡେ ନେଇଥିଲେ ମନେଇ ସାହୁ, ବିଲ କଙ୍କଡା ଭଜା ଆଉ ପଖାଳ ଭାତ। ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ବସିଛନ୍ତି ମନେଇ ସାହୁ, ଗୋଟିଏ ଥାଳିରେ ବସିଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଯେମିତି ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖିଦେଲେ କଙ୍କଡା ଭଜାକୁ ପଖାଳ ଭାତ, ଇଏ ବୋଲେ ସାହୁ ବାବୁ ମୁଁ ଖାଇବିନି। ମନେଇ ବାବୁ କଣ ପାଇଁ? ନା କଙ୍କଡା ଭଜା ହେଇଛି, ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଉନି। ନା ତମର ଭାଗବତ ଭୁଲ ଅଛି। ବୋଲେ ଆରେ ଆହୁରି ଭାଗବତ ଭୁଲ ଅଛି? କଣ ତମେ ତ ଦେଖିନ, ପୁରାଣ ତ ଖୋଲା ହେଇନି, ତମେ କେମିତି ଜାଣିଲେ ଭାଗବତ ଭୁଲ ଅଛି? ନା ହଁ ଅଛି। କଣ? ତମେ ପରା ନିଜେ ଲେଖିଛ ଭାଗବତରେ, ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯୋ ସ୍ଥାନେ ଯେ ମନ୍ତ ମିଳଇ ଗୋବିନ୍ଦ, ଆହାରେ ଭଲ ମନ୍ଦ ନାହିଁ ଗୋବିନ୍ଦ, ଯୋ ସ୍ଥାନେ ଯେ ମନ୍ତ ମିଳଇ ଗୋବିନ୍ଦ। बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। तमे निजे लिखिछ आहारे भल मंद नाही, जो स्थाने जेमंत मिलई, जदि खाइबनी ताहले पदरा काट, जदि खाइबनी से पदटा काट काट। की कथा है प्रभु, की मते प्रभु विपत्ति रे पकोछंती प्रभु, की समस्या रे पकोछंती प्रभु। ठीक अछि, खाइबा को पड़िबो बाध्य, पदरा तो काटी पारिबि ना लेखिया पद। ठीक अच्छे, तुलसी पत्र टी धरिले, जहाँ तो कले ठाकुर को समर्पण करेंगे। जिते कि से तुलसी पत्र टी धरिकी मस्तक लगे चलू कर ठाकुर को समर्पण कर 2 जन जगह आखि बुझिकी समर्पण करने भितर अने लालू सीधा कंकड़ा भजा नाला, सी शाग भजा। शाग भजा आउ कंकड़ा भजा नाला थालिया रे, सी ही गला शाग भजा। तुलसी पत्र टी धरी जिते कि सी तो ठाकुर को समर्पण न कले खाइबेनी ना जगन्नाथ दास, जिते कि से समर्पण कर दे तुलसी पत्र टी पकई दी, से कंकड़ा भजा हो भजा, धार धार लुह बहु आखिर कांदुंट 2 जन जाक। किए?
ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଉ ମନେଇ ସାହୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହୁଛି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ସେଇଠି କହିଲେ ହେ ଦାସ ଏଥର ତମର ଭାଗବତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଗଲା ଆଉ ସଂଶୋଧନ ହେଇଗଲା। କେବଳ ଗୋଟିଏ ନିୟମ ଥିଲା ଭାଗ କଣ ନା ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋବିନ୍ଦ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋବିନ୍ଦ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ ଗୋବିନ୍ଦ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଗୋଲ ଭକ୍ତ ବତ୍ସଳ ଭଗବାନ କି। ସେ କହିଲେ ଏ ପଦଟା କେବଳ ନଥିଲା ବୋଲିକି ଠାକୁର ଏଇଠି ପଠେଇଛନ୍ତି। କଣ ନା ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଇଟା ଲେଖିନଥିଲ ଏ ଗ୍ରନ୍ଥରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଆগে ନାହିଁ ଆଉ ବାକି ସବୁ ଅଛି ଠିକ ତମର ଲେଖା। ଏ ଗୋଟିଏ ପଦ ଖାଲି ଲେଖିଦବ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ଫଳ ଯେତେ ଫଳ ନ ଫଳେ ଯେତେ ମୂଳଟି ଅଟଇ ବିଶ୍ୱାସ କହଇ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏତିକି ଲେଖିଦେଲେ ତମର ସଂଶୋଧନ ହେଇଗଲା। ଧରିକି ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଠାକୁରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜ୍ଞା ବିଲ କଙ୍କଡା ମଧ୍ୟ ଯୋଉଠି ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି ସିଏ ମଧ୍ୟ ଶାଗ ଭଜାରେ ପରିଣତ ହେଇଯାଏ। ଏଣୁ ଆମେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଯାହା ସମର୍ପଣ କରିବା ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ନାହିଁ ଅମୃତ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଅଛି ଶାଗ ଭଜା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅମୃତ ହେଇଯିବ। ଏଣୁକରି ଆପଣମାନେ ଏ ତ ରାମାୟଣ ଚରିତ ଆଜି ଯାଇନି ଶ୍ରବଣା ସବରୀର ଯୋଉଦିନ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସିଏ ଅଇଁଠା କୋଳି ଟିକେ ଖୁଆଇ ଦେଇଥିଲେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ ସମସ୍ତେ ରାନ୍ଧିକି ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କାହା ରନ୍ଧା ଭଲ ଲାଗିନଥିଲା। ସେଦିନ କୌଶଲ୍ୟାକୁ କହିଲେ ମା ତମ ରନ୍ଧା ଆଜି ଭଲ ନାହିଁ। କୈକେୟୀ କହିଲେ ତମ ରନ୍ଧା ଭଲ ନାହିଁ। ସୁମିତ୍ରା କହିଲେ ତମ ରନ୍ଧା ଭଲ ନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ରେ ବାପା ଯେତେବେଳେ ମାଟି ପଳେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟି ପଳେଇଲେ ମା ରନ୍ଧା ଭଲ ଲାଗିବନି ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ତତେ ସୀତା ରନ୍ଧାଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଏଟା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା ଜାଣିନେ କି ଆମେ ମା ର ରନ୍ଧାଟା ଭଲ ଲାଗିଥିବ କେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଲାଗିବ ସ୍ତ୍ରୀ ନ ଆସିଲା ଯାକ। ସ୍ତ୍ରୀ ଯୋଉଦିନ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିବ ମା ରନ୍ଧା ଭଲ ଲାଗିବ ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ରେ ବାପା ଆମ ଆଉ ମା ରନ୍ଧା ତତେ ଭଲ ଲାଗିବନି ସୀତା ରାନ୍ଧିକି ଦେଲେ ଭଲ ଲାଗିବ। ତା ବା ସେଦିନ ସୀତା ରାନ୍ଧିଲେ ବାଢିଲେ ବୋଲେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ମୁଁ ରାନ୍ଧିଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି। କୌଶଲ୍ୟା କହିକି ବୋଲେ କଣ ପାଇଁ ପଚାରୁଛୁ ହଁ କରିବ ଆଉ ତୁ ରାନ୍ଧିଛୁ ବୋଲି ସେ ନାହିଁ କରିବ କି କେବେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭରତ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତୁ ଯଦି ରାନ୍ଧିଛୁ ସେ କଣ ନାହିଁ କରିବ କି ବାଧ୍ୟତା ଆଜି ତ ଭଲ ହେଇଥିବ ଆଉ। ଆରେ ଆମ ରନ୍ଧା ମା ରନ୍ଧା ସିନା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ରନ୍ଧା କଣ ସେ ନାହିଁ କରିବ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଖାଇଲା ପରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହିଲେ ହଁ ସୀତେ ରାନ୍ଧିଛ ଭଲ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗୁନି। ମୋ ରନ୍ଧା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନା ହଁ କାହାଠୁ କି ରନ୍ଧା ଖାଇଯାଇଛ ଯେ ମୋ ରନ୍ଧା ହେଲେ ଭଲ ଲାଗିଲାନି ନା। ଯୋଉଦିନ ମା ସବରୀ ଶ୍ରବଣା ସବରୀ ହାତରୁ ଯୋଉ କୋଳି ଖାଇ ଦେଇଛି ସେ ମଧୁର ମୋ ଜୀବନରେ ଆଉ କେବେ ମୁଁ ପାଇବି ନାହିଁ। ସେ ସ୍ୱାଦ ଆଉ ନାହିଁ ସେ ମଧୁର ଆଉ ନାହିଁ। ଆଖିରୁ ଧାର ଧାର ଲୁହ ବହି ପଡୁଛି। ସେଦିନ ଶ୍ରବଣା ସବରୀର କଥା କହିଛନ୍ତି ସେଦିନ ଆଜ୍ଞା ଖାଦ୍ୟରେ ସ୍ୱାଦ ନଥାଏ ସ୍ୱାଦ ଥାଏ ଅନ୍ତରରେ ସ୍ନେହରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବିଶ୍ୱାସରେ। ଶ୍ରବଣା ସବରୀ ଯୋଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇ ଦେଇଥିଲା ତେଣୁ ସେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ କୋଳି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଦିନ ଅମୃତ ହେଇଯାଇଥିଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା ଅମୃତ। କିନ୍ତୁ ଅବିଶ୍ୱାସ କରିକିରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କଣ କରିଦେଇଥିଲେ ବୋଲେ ଗୋଟେ ସବରୀର ଅଇଁଠା କୋଳି ଯାହା ଖାଇବି ଭଗବାନ ଜାଣିଲେ ଗାଳି କରି ଲୁଚେଇକିରି 3ଟା ଫଳ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ଯୋଉ 3ଟା ଫଳ ସବରୀ ଦେଇଥିଲା 3ଟା ଫଳ ଇଏ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କର କପଟତା ଆସିଥିଲା ତେଣୁକରି ସେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶକ୍ତିଭେଦ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଶକ୍ତିଭେଦ ହେଇଥିଲେ ଯୋଉ 3ଟା ଫଳ ଫିଙ୍ଗିଥିଲା ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତରେ ପଡିଥିଲା 3ଟା ଫଳରୁ 3ଟା ଔଷଧ ହେଇଥିଲା ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଅସ୍ଥିକରଣୀ। ସେ 3ଟା ଫଳ ଯୋଉ ଶ୍ରବଣ ସବରୀର କୋଳି 3ଟା ସେ ଔଷଧ ହେଇଥିଲା। ଯୋଉ କପଟତା କଲୁ ହୃଦୟରେ ତେଣୁକରି ତୋର ହୃଦୟରେ ବ୍ରହ୍ମଶକ୍ତି ଭେଦ ହବ। ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ଯୋଉଟା କି ଆସିବ ହୃଦୟରେ କିଛି ଯଦି ଅବିଶ୍ୱାସ ପଳେଇ ଆସିବ ତେଣୁ ହନୁମାନ ଯାଇକିରି ଯୋଉ 3ଟା କୋଳି ପଡିଥିଲା 3ଟା ଔଷଧ ହେଇଥିଲା ସେ 3ଟା ଔଷଧ ଆଉ ଥରେ ଅସ୍ଥିକରଣୀ ବିଶଲ୍ୟକରଣୀ ମୃତ ସଞ୍ଜୀବନୀ ଯୋଉଟା କି ଆଣିଥିଲେ ହନୁମାନ ଗନ୍ଧମାର୍ଦ୍ଦନ ପର୍ବତ ଧରିକି ଆସିଥିଲେ ସେଇଥିରେ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ପୁଣି ଜୀବଦାନ ହେଇଥିଲା ସେ ମା ଶ୍ରବଣ ସବରୀର ଫଳ। ଏଣୁକରି ବିଶ୍ୱାସ ହଉଛି ସବୁଠାରୁ ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏତିକିରେ ବନ୍ଦ କରିବା। ହରି ଶ୍ରୀ କମଳା କୁଚ ମଣ୍ଡଳ ହେ ଧ୍ରୁତ କୁଣ୍ଡଳ ହେ ଧ୍ରୁତ
ললিত কইত বনমাল জয় জয় দেব হরি রাধে কৃষ্ণ হরি গোবিন্দ গোপাল হরি বসুদেব বাল হরি নন্দ দুলাল জয় জয় দেব হরি 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 জয় হরি দিন মণি মণ্ডন ভব খণ্ডন হে ভব খণ্ডন মুনি জনমানস জয় জয় দেব রাধে কৃষ্ণ হরি গোবিন্দ গোপাল হরি বসুদেব বাল জয় জয় দেব হরে 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 জয় জয় দেব হরে হরি কালী অবিষ ধর গঞ্জন জন রঞ্জন হে জন রঞ্জন যদু কুল নলিন দিনেশ জয় জয় দেব হরে রাধে কৃষ্ণ হরি গোবিন্দ জয় জয় দেব হরে 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 জয় জয় দেব হরে হরি সুর মুর নরত নিসুদন ভব খণ্ডন হে সুর কুল কেলি নিদান জয় জয় দেব হরে রাধে কৃষ্ণ হরি গোবিন্দ গোপাল হরি বসুদেব হরি নন্দ দুলাল হরি মদন গোপাল জয় জয় দেব হরে হরে জয় জয় দেব হরে बोल भक्त वत्सल भगवान की जय जगन्नाथ स्वामी की जय बलभद्र स्वामी की जय सुभद्रा माया की जय सुदर्शन चक्र महाराज की जय श्री क्षेत्र की जय श्री मंदिर की जय बड़ देउल की जय सरधवाली की जय आनंद सर्वे कबार हरि हरि बोलो।